Birthday girl. Si nanay daw. Birthday girl is here. Nay, open mo daw yung case And mo. the family is here. Nay, open mo daw para sa video. O, diba? Nay, open mo daw. 79th birthday of my Kung mom. ano yan, baka ano na 1 million. Wow, my gift. I-open mo daw yung ano, gift. May ayos mo. Sige. Sirain mo na. Tanggalin mo Sirain yung mo, tape. Nay. Yung tape na ito, yung tape mo. Tape, tanggalin mo yung tape mo. Asan sila? Yan. Tingin. Charan! Patingin, ilabas mo. Wow! May pa-makeup Tama-tama. Wala siyang makeup. Ano pa, ano pa? Wow! Patingin. Ganda Wow, naman ganda ng naman. lipstick. Wow. Good job. Oo. Si nanay Nangihiram nga mahilig yan kanina ng lipstick. magpaganda eh. Mahilig O, diba? Yan. Good job ka dyan, sis. Yay! Talakta! Regalo na aking sisi. Yan. God bless na. Thank you, Love thank you. you.